Diakos Barangay San Antonio, uhak sa Kalambe. Hara maning nag-order sa siopaw ngapaw. Dagang salamat des mga tao dire agi abi gyud maayo. Babay sa mukol. Bye. Shay. Asa ilang balay der dol? Unahan doon. Ada dol na unahan. Dira agi doon. Ay ra banis bordado ay ang layo am din ilang balay day. Hello, may hapon. Ay bibi. Uhak sa Kalami. Nagpabukid yun Spider-Man bay. Shay, nay nag-order bay deres bukids asa man San Antonio bay. So barangay alang-alang gyapon idol no. Porok 3, nakos Porok 3 bay. So banhag yung anklets bay kitag sarang sulo diri. So naa di speakers Baluarte day bay. Hello. Asa ilaha? Ah. Sige. Dire. Sus. Awan na ilaha oh. Hello baby. Grabe. Shay. Ano man eh. Diretso ra ko no. Ayoko si Gairo ha. Ayoko si Gairo ha. Idol, gari ka na ba idol? Asa? Idol, idol. Kini? Woo! Arang layo am din eh. Grabe. Grabe siopaw ning baktas mangyug maayo. Dagang salamat dara ning abot ra gyud ta. Panington pud gamay sa spider bay pero worth it man ilang lugar diro. Uhak sa Calamay San Antonio. Alang-alang hasa man siya. Nasudya. Paito di mo gawas. Shay. Oh dira oh. Kuani 180. Ano ba? Nablock kaya.